Usamin City Mayor Sam Norman Puentes may deliver sa State of the City Address mga alas 4 ang takna sa hapon kagahapon Hulyo 13, 2026 nga didto kini gipahigayon sa City Gymnasium. Ang maong State of the City Address gitambungan kini ni Misamis Occidental Governor Henry Wuminal, 2nd District Representative Congressman Ando Wuminal, pamilya ni Mayor Sam Norman Puentes, Filipino-Chinese Chamber of Commerce, mga board members sa 2nd District, pipila ka mga mayor ning lalawigan, mga barangay kapitan sa 51 ka barangay ning Dakbayan, mga empleyado sa lokal nga kagamahanan, department heads sa nasyonal nga buhatan ug mga konsyal kauban si City Vice Mayor Simplicia Bibiniri. Sa wala pa ang State of the City Address, gihimo una ang special session alang sa maong kalihukan. Una niyang gisgutan ang Economy and Investment Development sa first semester sa 2026. Adunay total nga 4,154 registered business establishment ug 3,902 ang narenew nga business permits ug adunay 252 nga bag-o nga gi-open nga mga negosyo. Today, I am proud to report that our local economy remains vibrant, resilient, and steadily growing. As of the first semester of the fiscal year 2026, our city recorded a total of 4,154 registered business establishments. Of these, 3,902 businesses successfully renewed their permits, while 252 new businesses opened their doors. Further expanding our local economy and creating new opportunities for our people. This sustained business confidence translated into over 346 million in new investments and generated and sustained 13,232 employment opportunities for our fellow Ozamistas. Si Osamis City Mayor Sam Norman Puentes alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, muluyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Danag, Sarakbayan.